दिनै हाय जाजात थुंदुं बेदिंनि फाइसिंतै याप्रि सेलायजाक थाङै सगैका TYF ते TSU नि फाइसिंतै दिनै कल्याणपुर PS हाबानग थाङै याप्रि रिखा तै बंनि जाजात माजरा रिथायनो अर माजरानि कयमंब्लाय याफारका कल्याणपुर PS हाबानगनि SP नि थानिय तिप्राजुक बुखुकजुकनो रेप खालायनायनो दाति माजरा एबा फासि मारनाय हिनै रमनाय हिनै खोखेंका TYF नि तांफा सुरजित त्रिपुरा नायनादि बिनि खोक्तै तामो ककसाका सिनि त्रिपुरानि बुसुब जराते कन्डिशन हामया ताबुक जे त्रिपुरानि जे हापां तंमानि बरक साकनो बेलायखेनो हिंदू धर्मनि पुजारी हिनि खाख्लायो फियाकबा यस धर्मनो जों जतन रेसपेक्ट खायो फियाकबा नरक नुखाना हाती बारसा सिकां बिनि मन्त्रिनि मुं तामो भगवाननि सामुं किन्तु समाजनो रक्षा खालायनायनि आशीर्बाद खालायनायनि फियाकबा भगवाननि बुस्ला जेबाबे असुर हायके सामुं तांखा आबो सिनि त्रिपुरानि बागै बेलायनो लासि माने कक भगवाननि बुस्ला असुर हायके सामुं तां माने यागलो दिनै सालनै सालथामनि परेनो ओ खुवाई साब डिभिजननि बिसिङाव बा खुवाई डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव कल्याणपुराव खरकसा सिनि त्रिपुराजुक रमफ्रेक जाखा आबो बेलायनो लासिमा सिंसा कक जे साल बुरुंनो सिनि त्रिपुरा ताबो आबाहायके रेप हमै दङ आबाहाय बेलायनो सेलांमाने कक सिनि TSU सेंट्रल कमिटिनि सिमी तै TYF सेंट्रल कमिटिनि सिमी जों सारा राज्य जेबाबे आंदोलन खालायगा SFI TSU जों थांनाय साला पुलिस हेडक्वार्टाराव जों प्रटेस्ट खालायगा जाते जे विक्टिम जाते मूल जे अभियुक्त बो जाते रमजानाय अंथ जों ओ जागा फाइ ताम हनै खनाखा ओ जागा जों फाइ खनाखा जे मेन विक्टिम बा रमजानाय आबंखा BJP नि नो खरकसा मंडलनि आदं ताइ खरकसा अंखा उपप्रधान इनके बरकनो तामुनि बागै ताबुकसा जराति रमजायो खरकनि रमजाखा हनै जों खनाखा इनके बरकि शासक गोष्ठीनि अंगमानि बागै बरक रमजायो अंखा आबनि बागै बरकनो रमजायो अंगमानि खलायखा जों TSU तै TYF जों जोरदार दाबि खालायनाय आबरनो जाते रमना अंथ कारण जे ताबुकनि जे सुशासननि मुंगै जेबाबे गरगर सुशासननि मुंगै जेबाबे गरगर ताबुक दुःशासननि जे सरकार चलित त्रिपुरा हास्तिग जे हिंदू देव देवीनो बरक मानियो फियाकबा दुर्गा पूजा लायखा काली पूजा दुर्गा पूजा अंखा खरकसा बुरुई यानी देवीनो पूजा खालायो फियाकबा बरक बुसुक जराति बुरिनो रेसपेक्ट खालाय खरकसा 13 वर्ष 14 वर्षनि खरकसा बुरुई सिक्लानो आबाहायके असुर हायके बरक आबो अत्याचार खालायका जों ओ जागाव जात धर्म वर्ण निर्बिशेषे आबाहाय रेपिस्टनि कोनो धर्म करे रेपिस्टनि कोनो जात करे रेपिस्ट इज रेपिस्ट सो जों आबनि सुष्ट तदন্ত अंथ ओ जागा जाते कोनो पलिटिक्स जाते ता अंथ आबनि सिनि TYF TSU नि सिनि जोरदार दाबि तंनाय आर ताइ ओ हास्तेओ जे बाबे खरकसा स्कुल गार्ल जे परि तंनाय स्टूडेंट एबाबे जे रेप अंगमानि एकटा समय दिल्ली गुजरात आबहाय एरिया रह किन्तु बुरी रक सेफ्टी करे बाट स्टिल 2018 नि परे सिनि त्रिपुरावबो किन्तु ताबो बुरी रक साइचों नखरनानै किरि जागो बिकज दिस गभर्नमेंट टोटली माने जे सुशासननि मुङै पुरा जे दुःशासन चलित माने आबादनि टोटल क्लियर पिक्चर सिनि ओ त्रिपुरा हासा ताबो नुजायतो सो सिनि आबनो जोरदार दाबि तंनाय दाक्तिनो बरक रमै जोरदार बरकनो जाते शास्ति रनाय ताइबो थांगै सगैका बदल खालायै BJP नि महिला मोर्चाराव कल्याणपुर PS हाबानग थांगै बंनि जे माजरा तगमानि अबखौजुक अमरसक्सियानो रेप खालायनाय खरबरिनो दातिनो रमै माजरा एबा फासि मारनाय हिनै कखेंका BJP IPFT डाबल सरकारनि महिला मोर्चानि बुरै मथारक तामसका खनानादि बरनि खक्तै নিয়েও আমরা যে সমস্ত প্রসেসিং করতে হয় সেগুলো আমরা এগিয়ে গেছি এবং আমরা খুব চেষ্টা করছি আপনাদের কাছেও যদি কোনো রকম নিউজ আসে যে ওরা কোথায় আছে তাহলে আপনারাও সেই নিউজটা আমাদেরকে দেবেন আমরা খুব চেষ্টা করব ওনাদেরকে ধরার জন্য আর আমাদের আরেকটা আবেদন কারণ আমরা যখন এই রাজ্যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই আমাদের কাছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজি একদিন বলেছিলেন যে মহিলা মোর্চা
সমস্তকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি এবং প্রশাসনকেও সেটা জানিয়ে দিয়েছি যে কোনো মহিলা সংক্রান্ত ঘটনা তার কোনো রাজনীতির রং দেখা হবে না। সে কোন দলের কোন পার্টিতে আছে, সে কিসে আছে, কোন পদে আছে, সেগুলি আমাদের কাছে বিচার্য থাকবে না। সমস্ত মহিলা সংক্রান্ত ঘটনা অপরাধী তার শাস্তি হতে হবে, সেটাই আমাদের কাছে বার্তা আছে। আমরাও সেই অনুসারে কাজ করছি। আপনারা সেটা দেখেছেন যে বিগত বেশ কিছু ঘটনা, সমস্ত কিছু ঘটনা পুরনো ঘটনা ছিল, সেইগুলি আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ঘটনা ছিল। সেই ঘটনাগুলিও আমাদের সরকার আসার পর ওপেন করা হয়েছে ফাইলগুলি এবং সেখানে তাদের দোষীদেরকে ধরা হয়েছে এবং শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এরকম কোনো ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যে এখনো পর্যন্ত হয়নি যেখানে মহিলা সংক্রান্ত ঘটনা তার অভিযুক্ত ধরা পড়েনি এবং তাদের শাস্তি হয়নি। তাই আমরা কোনো রাজনীতি বিচার করতে আসিনি। আমি আরেকটি বিষয়ে আবেদন রেখেছি যেন এই ঘটনার অপরাধীকে ধরাও হবে, পাশাপাশি কোনো রকম রাজনীতি কালার দিয়ে কেউ যেন অন্য কারোর বাড়িতে আক্রমণ না করে, অন্য কাউকে আহত না করে, অন্য কারোদের ক্ষতি না করার চেষ্টা করা হয়। যেহেতু জনজাতি অংশের মহিলা মেয়েটা, সেখানে যেন জাতি জনজাতিদের মধ্যে কোনো বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়। কারণ কি, যারা অপরাধী তারা তো শাস্তি পাবে, আমাদের বিশ্বাস তারা শাস্তি পাবে। তার জন্য কোনো রকম রাজনীতি খেলা যেন সেখানে না হয়, রাজনীতির রং যেন সেখানে না দেওয়া হয়। আমরাও অন্যরাও যেরকম চাইবে যে অপরাধী শাস্তি পাক, আমরাও চাইছি অপরাধী শাস্তি পাক, আমরাও সে আবেদন রেখেছি। এবং আমি এই কথা বলে গেছি যে আপনারা যদি আজকের মধ্যে দোষীকে ধরতে না পারেন, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাব এবং মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমি প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসবো যে কতক্ষণের মধ্যে সে দোষীদেরকে ধরা হবে। তাই যারা সাধারণ মানুষের কাছে, সমস্ত অংশের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে আমার, সাধারণ মানুষের জন্য কোনো ক্ষতি না হয়, সাধারণ মানুষের বাড়িঘর যেন ভাঙানো না হয়, সাধারণ মানুষকে আক্রান্ত না করা হয় এবং পরিবেশ নষ্ট না করা হয়। চলুন আমরা সবাই মিলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করি, সেটাই যেন আমাদের লক্ষ্য থাকে। সেখানে যেন কোনো রাজনীতির রং না হয়। আমরা রাজনীতির ময়দানে রাজনীতি করব, কোনো মহিলাকে সামনে এনে আমরা রাজনীতির ময়দানে আসবো না। নারীর চরিত্র, আমাদের নারীর উপর যারা দোষী তাদেরকে সবাই মিলে আমরা দোষী অপরাধীর কাঠগড়ায় নিয়ে যাব। সেখানে কোনো রকম রাজনীতির রং নিয়ে যেন না খেলা হয়, সেটা আমাদের সবার কাছে আবেদন থাকবে যে সবাই মিলে চলুন দোষীকে ধরি এবং দোষীকে শাস্তি দেয়। সাধারণ মানুষের উপর, পরিবেশের উপর যেন কোনো রকম আক্রান্ত না হয় কেউ, সেটাই আজকের আমার আবেদন থাকবে সবার কাছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। ইয়াং বাবাইসা দিগিনিবো থাঙ্গै সগৈকা তিপ্রামথানি আদং जुग्राव खरां तिसालायै याप्रि याक थानजाख्लायै बासालायै बोबाग्रानो नासिन तंजाक कल्याणपुर PS हाबानगो थांगै हाबैनान बागै फाइ सपाइका TTADCनि चेयरमैन बरम गनां प्रदुत किशोर देबबर्मा फाइ सपाइका EM बरम गनां चित्तरंजन देबबर्मा फाइ सपाइका EM बरम गनां कमल कलै तै तेलिमरा नि ऑब्जर्वर गीता देबबर्मा तै जत तिप्रामथानि आदं रक खरां तिसालायै तंलाइखा तिनि कल्याणपुर PS हाबानग बुसकांग दाति-दातिनो माजरा कतर मारनाय एबा फासि मारनाय हिनै बुखुजुग अमर ससया बोरैनो रमफ्रेनाय खरक बोरैनो दाति-दातिनो एरेस्ट खायै रमै फासि मारनाय हिनै तिनि खय डिस्ट्रिक्टनि SP बाय थांगै कक्सालेका कल्याणपुर PS हाबानग TTADCनि चेयरमैन बरम गनां प्रदुत किशोर देबबर्मा ब कक्सालायै ब जाति-जातिनो एरेस्ट माखायनाय जा कन्स्टिट्यूशन रुल्स तंगमानि रायदा तंगमानि मते खरक बोरै रेप खायनाय एबा रमफ्रेनाय न तामसाका बरम गनां TTADCनि चेयरमैन प्रदुत किशोर देबबर्मा बिनि खोक्तै खोनायना दि SP से खुद बात किया है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और बाकी के जो 2 हैं वो अभी भी लापता है।
पुलिस ने पॉस्को के अंदर केस को फाइल किया है एंड उन्होंने कहा है कि लड़की के खिलाफ वायलेशन हुआ है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या उनका पार्टी बैकग्राउंड है, कौन से कम्युनिटी से ये है। जब रेप होता है तो रेपिस्ट को या जो बलात्कारी है उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि जो रेपिस्ट है उसका ना पार्टी है, ना जाति है, ना कोई धर्म है। एक रेपिस्ट अपने आज किसी और को किया है, अगर इसको आज हमने नहीं पकड़ा तो कल ये अपने फैमिली के अंदर भी कुछ कर सकता है, अपने सोसाइटी में भी कुछ कर सकता है। ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑपोजिशन या गवर्नमेंट से दोनों से नहीं होना चाहिए।